from the exercise 2b. Do you have any doubt from the exercise 2b? Do you have any doubt? Any doubt? Any of you? Tell me. Good No, afternoon and sir. good No, morning, sir. Yes, Ranjit. sir. Hello, Ranjit. Yes, sir. No, sir. No, no. Sir, No, right? sir, what is the doubt? Doubt No, is sir. who are you? Who are you? No. Anurag. No, Uh, Sargiti. Okay. Anurag, tell me which one? Which one is Sir, the page doubt? number man. Page number No, busy 120. here. Page number 120. Take out the page number 120 and tell me if there are any doubt on the words problems 4, 5 and 6. Do you have any doubt on the word problems No, 4, 5 sir. and 6? Anurag, No, sir. Anurag, in which question you have doubt? Anurag, Yes, sir. which Yes, question you sir. have doubt? কোনটো কুৱেশ্যনত তোমাৰ ডাউট আছে? Education. এডিশন Yes. এডিশন কৰোঁতে তোমাৰ প্ৰব্লেম হয় অনুৰাগ এডিশন কৰোঁতে তোমাৰ প্ৰব্লেম Yes. হয় নেকি অ'কে Yes, দেন sir. অ'কে তুমি এডিশন টেবলছ বিলাক জানা নে নাজানা এডিশন টেবল বিলাক জানা নে নাজানা তুমি ফিংগাৰত এডিশন কৰিব জানা নে নাজানা হাতত এডিশন কৰিব জানা নে নাজানা হাতৰ এডিশ্যন এডি কৰিব পাৰো নহ'লে অলপ ডিফিকাল্টি হয় অ'কে ডিফিকাল্টিটো ইজি হ'ব যেতিয়া তুমি প্ৰেক্টিচ কৰিবা তেতিয়া আৰু পাৰিবা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব মই জাষ্ট এটা কৰি মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল অ'কে গুড এডিশ্যন টেবল জানিব লাগিব চ' মই এটা কৰিব দিম ফাৰ্ষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰা হা ফাৰ্ষ্ট কৰিব ট্ৰাই কৰা 297 প্লাছ 935 935 all of you try to add how much fast you can do সবে কৰা সবে লিখা কপিত কিমান ফাষ্ট কৰি কেনে মোক ক'ব পাৰা চাও স্যার স্কুলৰ কপিত লিখিব লাগিব নেকি yes all of you add fast কিমান ফাষ্ট এড কৰিব পাৰা চাও জলদি কৰা আনসাৰ দো জলদি আনসাৰ দো 1232 1232 okay 1232 all right now I will check okay now Anurag see Divya good afternoon now Anurag see 7 plus 5 कैसे करना है 32 all right অনুৰাগ চোৱা যাৰ অলপ ডাউট আছে চাই যোৱা এতিয়া আৰু আনসাৰ ক'ব নালাগে মই জাষ্ট এবাৰ কৈ দিম এডিশনটো ঠিক আছে 7 plus 5 ঠিক আছে 7 plus 5 ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে কি কৰিবা 7 ডাঙৰ যিটো নাম্বাৰ আছে ডাঙৰ নাম্বাৰটো লৈ ল'বা আৰু আপওয়ার্ড কাউন্টিং কৰিবা আপওয়ার্ড কাউন্টিং means what how many times we have to go forward 5 times 7 plus 5 7 7 8 9 10 11 12 okay 5 times we have to go forward আমি 5 times কি কৰিব লাগিব আপওয়ার্ড কাউন্টিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে so because we are adding হা আমি এড কৰিব কাৰণে কি কৰিব লাগিব আপওয়ার্ড কাউন্টিং কৰিব লাগিব 7 8 9 10 11 12 ठीक है सर 5 टाइम्स तो यहाँ पे 2 रहेगा 12 का 1 क्या होगा 1 तो क्या होगा it will carry over to this place alright 1 to ইয়াতে a place to add হৈ যাব ঠিক আছে so 1 plus 9 1 plus 9 is 10 1 plus 9 is 10 10 plus 3 is 13 so easy 10 plus 3 is 13
right? Again, the 1 from 13. Yes, yes, good, good, good. কি কোৱা? স্যার এতে মানে যোনটো নাম্বার আছে যদি তাতে 2 ডিজিট থাকে মিন্স 12 for 1 2 যাই কিনি প্লাস কৰিব লাগিব 1 to আমি ইয়াতে চোৱা অকল এটা ডিজিটহে পুট কৰিব পাৰিম ইয়াতে আমাৰ এড কৰোতে আমাৰ এই দুটা নাম্বাৰ এড কৰোতে 12 আহিছিলে ন 12 টো আমি ইয়াতে পুট কৰিব নোৱাৰো এই যেটো অকল এটা না ওয়ান্স প্লেসটো আমি পুট কৰিম এই যেটো 1 আছে 1 টো কোড এড হৈ যাব ইয়াতে এড হৈ যাব ঠিক আছে এইটো প্লেসত এড হৈ যাব কেৰি হৈ যাব ইয়াতে ঠিক আছে 1 plus 9 10 10 plus 3 13 এটা 13 টোকো আমি এনেকে লিখিব নোৱাৰো 13 কেনেকে লিখিব লাগিব ইয়া 13 এর জাস্ট 3 টো আহিব then we will add the 1 on this place okay 1 to ইয়াতে 8 place টো আমি লিখিম তোমালোকে এনেকে যাৰ এডিশনাল প্রবলেম আছে তা এনেকাকে লিখি লবা ওপৰত ঠিক আছে 1 টো আমি ইয়াতে এড কৰিম 1 plus 2 3 3 plus 9 কিমান 3 plus 9 12 3 plus 9 12 হা 3 plus 9 12 কেনে কৰিম আমি 9 ৰ পৰা কাউন্ট কৰিম কিমান টাইমছ আপওয়ার্ড কাউন্টিং কৰিম 3 টাইমছ 9 10 11 12 9 10 11 12 okay so answer will be 1232 this is how we add okay this is how we add and do you have any problem on the word problems what problem 4 5 and 6 4 5 और 6 और कारोबार problem আছে নেকি question number 4 5 and 6 do you have any problem on the question number 4 5 and 6 No, sir. Sir, 5 number okay 5 number all right हम करके देखते हैं yes बोलो आयुष्मान दिव्यम बोलो क्या बोलना है बोलो मेरे को 6 नंबर समझ में नहीं आया question number 6 all right okay question number 5 and 6 I will do it now see question number first देख लो 5 कैसे लिखना है ये भी देख लो जुने कॉपी लिखा ना है question number 5 to और जार मोर লগত मिला ना है मैच নহয় তোমালোক সবে লিখি লব লাগিব ঠিক আছে যাৰ পঢ়া হোৱা নাই question number 5 টো কৰি লবা find the sum of greatest 2 digit number and greatest 3 digit number find the yes bolo ইকো হৈ আছে ৰবা মই সবকে মিউট কৰি লও তাৰ পিছত ইকো নহয় আৰু কোনোবা এটা কৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো বুজিব 3 টো বুজিব এইবিলাক বেলেগ একো নহয় জাস্ট এড কৰিব লাগে ঠিক আছে জাস্ট এড কৰিব লাগে যে নরমালি যেনেকৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কৰিবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো একে এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে এড কৰিবা আৰু বেলেগ নালাগে আমি এড কৰাৰ কাৰণে ইমান বেছি মেথড নিহিকো এড কৰাৰ কাৰণে যি নরমাল এটা মেথড আছে সেই মেথডটা আমি এড কৰিম ঠিক আছে question number 5 find the sum of greatest 2 digit number and the greatest 3 digit number so we will write the statements as greatest 2 digit number is equals to greatest 2 digits number is equals to 99 greatest 2 digit number is 99 and greatest 3 digit yes number is equals to 999 therefore we need to find out the sum yes write down we need to find out the sum yes কিমান বাৰ find আমি কি কৰিব লাগে summation টো ওলাব লাগে summation means আমি এই দুটা নাম্বার এড কৰিলে কিমান পাওঁ sum is equals to
सम इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तुमको आंसर लिखना है और यहाँ पे ऑपरेशन करके देना है. ऑलवेज राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फर्स्ट प्लेस. ओके, फर्स्ट प्लेसत তুমি গ্রেটেস্ট নাম্বাৰটো লিখিবা, সেকেন্ড প্লেসত স্মলেস্ট নাম্বাৰটো লিখিবা. ইভাগেও কৰিব পাৰি, কিন্তু আমি এনেকৈ কৰিম. 9 plus 9, 9 plus 9 means 9 is what? 18. 18 और 1 to ক'ত যাব? ইয়াতে যাব. 9 plus 1 10, 10 plus 9 19. 19 का 1 यहाँ पे जाएगा. 1 plus 9 10. ओके, तो यहाँ पे तुमको आंसर पुट करना है 1098. इससे तुमको वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करना है. फर्स्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट्स लाइक दिस. Then you have to show the operation here, and you have to write the answer here. Okay, so this is how we have to do all the words problems. Yes. What? Now I will do the next one. Question number 6. Question number 5 हो गया. Question number 6. তোমালোকে স্টেটমেন্টস বিলাক মই কেনেকৈ লিখিছো সেই বস্তুটো বন্ধ কৰিবা. স্টেটমেন্টস বিলাক মই কেনেকৈ কৰিছো. Alright, question number 6. Now see question number 6. 6 to statements বিলাক কেনেকৈ লিখিম চাবা. A bus travels 385 km in a day and a car travels 210 km. How much distance they cover altogether, okay, in that day. Okay, bus khone kiman travel kore 385 km and hari khone kiman travel kore car khone 210 km and altogether kiman together kon bus aru car kiman cover kore amak khudise. So obviously together jeti ami ulabo lage anything, then always we do what? Addition. Alright, here also we will do addition. हमको first क्या हमें की साबो लगे? What operation we will do? We figure out that we will do addition. Now we will move to the statements part. The bus travels 385 km in a day. Okay. तो कैसे लिखना है? Distance travel. क्या? यस लिखो. तुम लोगों का ये स्टेटमेंट अच्छा करना है. क्लास 4 5 में बड़ा होगा. सर लिखिएगा. फर्स्ट स्पेलिंग क्या है? क्या फर्स्ट का ये डिस्टेंस. फर्स्ट स्पेलिंग ओके, डिस्टेंस DIST. सर अपनी एल लिखी से. T distance travels by the bus. कितना डिस्टेंस बस ट्रेवल करते हैं? ओके, by the bus they travels 385 km. And always remember you have to write the unit. Okay, this one is called unit, kilometer. And distance पे तुमको लिखना है अभी. therefore total distance travel. इतना नहीं लिखने से भी होगा, जस्ट total distance लिख दो. यहाँ पे ऑपरेशन करो. 385 210 5 plus 0 हो गया 5, 8 plus 1 हो गया 9, 3 plus 2 हो गया 5, 595 किलोमीटर. इससे लिखना है पूरा स्टेटमेंट. ठीक है, क्लियर? Okay, so now I will move to the next exercise, that is exercise number 2C. Exercise number 2C. Check out the page number 121 and 122 page number. This page number ulai lua. So here also we need to do
summation. Write the numbers. Sir, base number কিমান কৈছে? Huh? Sir, Page base number number কিমান কৈছে? 121. 121. So first question is what? Write the numbers in columns and add. First सिंपली हमको जस्ट ऐड करना है सबको. हाँ, ऐड करना है 2451 ऐड फास्टर देन मी. ओके, Sir, copy में लिखिए. हाँ, कॉपी में करना है, जल्दी करो. हाँ, मुटके कार আগত চাও, মুটকে কাৰ আগত কৰি হয় চাও. আনসার করে দিয়া মুটকে ফার্স্ট. 2451 and 5000 यहाँ कॉपी पे करो. और 5347 इन दोनों को ऐड करना है. जस्ट कैसे लिखना है जस्ट देखो. 2451 5347 ऐसे लिख लो. लिख के जस्ट ऐड करना है अभी. हाँ, who can faster than me? Who can do faster than me? जल्दी करो. मुटके আগত কোনে কৰিব পাৰা চাও, মই জলদি কৰা. Sir, complete. क्या आंसर बोलो. 5, 6, 7. 7,798. Very good. 7798. 7 plus 1 is 8. 7,798. Good. 7 plus 3 is equals to 7. 7,798. 2 plus 5 is equals to 7. 7,798. Okay. 7798 is the correct answer. Very good. Very good. 7,798. Is the correct answer. All right. So from the question number 1, any tree homework. क्वेश्चन नंबर 1 से 3 क्वेश्चन करना है, 3 साम करना है. एनी ट्री होमवर्क करिबा. ঠিক আছে, क्वेश्चन नंबर 1 ৰ পৰা যিকোনো তিনিটা সাম হোমৱৰ্ক কৰিবা. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. हां, क्वेश्चन नंबर 1. यस, क्वेश्चन नंबर 1 से रुको एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 1 से एनी थ्री कॉपी में करना है. ये सारा ये 3 क्वेश्चन तुमको कॉपी में करना है. ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होमवर्क है. सभी कर सकता है. बुक में करना है. 1 का कोई सभी कर सकता है. हाँ, कोई थ्री कुछ भी ले लो. 1 का एनी थ्री. कॉपी की होमवर्क কৰিব লাগিব. यस एनी थ्री. सर सब नहीं करना है. सब नहीं करना है. कोई भी 3 करने से होगा. सब करने से भी हो जाएगा. सर क्वेश्चन नंबर सर यस. सर हाँ কোৱা শুনি আছো. सर आपको सेंड करना है. हाँ, मुझे सेंड कर दो. ये क्वेश्चन नंबर 1 से एनी 3 सम्स करो एंड 2 एंड 3 से होमवर्क पूरा करो. बुक में करो. ये बुक में करके मुझे सेंड करना है. ठीक है. सब सिमिलर ही है. क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर है, जस्ट ऐड करना है. क्वेश्चन नंबर 3 भी जस्ट ऐड ही करना है. ठीक है. सो नाउ आई विल डू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम. सर जूम. यस, क्वेश्चन नंबर 4. सर जूम क्लास से গলে দিব লাগিব. পাছত কৰি দিলে হ'ব. ৰাতিকে দি দিবা. ঠিক আছে. জিকে দিয়া. क्वेश्चन नंबर 4. See, there are 2735 bananas and 3426 apples in a fruit store. How many bananas and apples are there in all? Okay.
Now I will ask to someone. Let me. Raktim Ranjit, where are you? Raktim. सर क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है. मैं लिख के दूंगा. एक सेकेंड रुको दिव्यम. हाँ, रक्तिम, where are you? पेज नंबर 122. सर पेज नंबर कितना है 122, 122. रक्तिम रंजित নাই. ভার্জিল. আনমিউট করা. यस सर Okay, the question number 4 is there are 2,735 bananas and 3,426 apples. How many bananas and apples are there in all? So what operation you have to do? অপারেশন क्या करेंगे? আমি কি অপারেশন করিম? অপারেশন মানে প্লাস করিম, মাইনাস করিম, সাবট্রাক্ট করিম, মাল্টিপ্লাই করিম, ডিভাইড করিম, কি করিম? सर एडिशन এডিশন. ওকে, দেখো ভার্জিল আৰু কোনে কোনে বুজি পোৱা নাই মোক কবা দেই. তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম অপাৰেশ্যন কি কৰিব লাগিব? অপাৰেশ্যন মিন্স গম পাইছা নহয় চবে? অপাৰেশ্যন মিন্স হোৱাট? উই হ্যাভ 4 অপাৰেশ্যনছ. That is প্লাছ, মাইনাছ, multiplication and division. They are the 4 operations that we have. Okay, so any word problem যেতিয়া আমাৰ এক্সামত আহিব তেতিয়া তোমালোকে গম পাব লাগিব যে what operation you will do first. Okay, first question to পঢ়ি তোমালোকে operation plus minus into divide কি কৰিবা গম পাব লাগিব. কেনেকৈ গম পাম? Just question to ভালকে পঢ়িবা. চোৱা, there are 2,735 bananas, 3,426 apples in a fruit store. How many bananas and apples in all? In all together कितना है ये पूछा है. ठीक है, तुम्हारे जल्दी जिकुनो वर्ड्स प्रॉब्लम. Yes. Okay, plus. তোমালোকৰ যদি যিকোনো ওয়ার্ডস প্রবলেম হয়, অপারেশন কি হয় প্রবলেম হয়, তেতিয়া হলে কি কৰিবা চোৱা. সৰু এটা এক্সাম্পল লবা. সাপোজ তোমাৰ লগত সাপোজ ভার্জিল চোৱা. ভার্জিল ইউ হ্যাভ 3 banana and 2 apple. 3টা banana আছে আৰু 2টা apple আছে. So all total how many bananas and apple you have? So obviously to find out all total कितना है तो की কৰিব লাগিব obviously 3 plus 2 5. আমি দুইটাকে প্লাস কৰিম, রাইট? যেতিয়া তোমালোকে এক্সাম্পলস বিলাক সৰু বস্তুৰ লগত ৰিলেট কৰি লবা, নিজৰ লগত ৰিলেট কৰি লবা, তেতিয়া ইজি হৈ যাব. ঠিক আছে? যাৰ প্ৰবলেম হয় ওয়ার্ড প্ৰবলেম কৰোতে যিকোনো এটা সৰু এক্সাম্পল ল'ব. लिखना है, रुको थोड़ा रुको. हाँ, वेट, अभी लिखो. हाँ, अभी कैसे लिखना है देखो. नंबर ऑफ बनानास कैसे लिखना है देखा? नंबर ऑफ बनानास. ओके, ऐसे लिखना है. नंबर ऑफ बनानास इज इक्वल टू कितना है नंबर्स? बनाना कितना है? 2,735 है नंबर्स ऑफ बनानास. ओके, सो नेक्स्ट लिखो एप्पल. हाँ लिखना है, क्यों नहीं लिखेंगे? लिखो नंबर ऑफ बनानास. तो नेक्स्ट लिखो नंबर ऑफ एप्पल. नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल्स टू 3,426. टोटल फ्रूट्स कितना है? इक्वल्स टू, यहाँ पे हमको ऑपरेशन करना है, साइड में ऑपरेशन करके दिखाना है, आंसर वहां पे लिखना है. ऑपरेशन करो, साइड कितना होगा? जल्दी आंसर बोलो कितना है? 6,161. 6,000. কিন্তু মই ক্লাছত আছো. ক্লাস অ 6,161. 6,151. All right, very nice.
5 6 plus 5 6 plus 5 that is 6 7 8 9 10 11 1 1 is in hand 1 plus 3 4 4 plus 2 6 7 plus 4 7 8 9 10 11 11 again 1 is in hand 1 is in hand 1 plus 2 3 3 plus 3 6 6100 yes Sir. yes bolo Sir, camera to easy that easy easy okay 6161 is the correct answer all right আৰু এটা সেশন কৰিবা নে নকৰা কোৱা কাৰ ভাগৰ লাগিছে হাত দাঙা কাৰ ভাগৰ লাগিছে হাত দাঙা কাৰ ভাগৰ লাগিছে হাত দাঙা এলা ভাৰ্জিলৰ ভাগৰ লাগিছে ই হামি আছে টোপনি যাব এতিয়া ই Sir, ভাগৰ লগা নাই মোৰ ভাগৰ লগা নাই মই দেখি আছো তোমাক মই অভিৰাজ লিখি আছো good অভিৰাজ হেল্ল' অভিৰাজ কি খবৰ Sir, done. good ভাল good bin देवाशीष सिंह सन देवाशीष कहाँ हो तुम देवाशीष गाई दिया এতিয়া গান চান নাই আৰু অলপ দেৰিকে আমি গাম এতিয়া অলপ পঢ়ি লওঁ মোৰ তেতিয়া টোপনি ধৰিছিল কাৰণে মোৰ মাজে মাজে টোপনি ধৰে সেইকাৰণে গান গাবলৈ কৈছিলোঁ তোমালোকক Sir, page number. पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे जाओ 124 पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे जाओ ऑलराइट सो नेक्स्ट we will study what we will do the next exercise that is 2D exercise 2D and in this exercise we are going to learn about page number कितना page number 124 we are going to learn how to find actual sum and how to find estimated sum. Estimated sum means क्या है देखो approximate sum है ये estimate देखो राउंड ऑफ करके हम जो सम निकालते हैं मतलब हमें सपोज we need to কোনো লিখিব নালাগে 9 plus 18 कितना है सपोज আমাক लिखिब नालागे प्रथमते শুনি লোৱা দেই আমাৰ एस्टिमेटेड सम मींस क्या है यहाँ पे एक्चुअल सम कितना होगा एक्चुअल सम यहाँ पे आएगा 27. यस वेरी गुड एक्चुअल सम आएगा 27 पर देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड सम कितना आएगा एस्टिमेटेड सम आएगा यहाँ पे देखो कितना 9 plus 18 9 लिखिब লাগিব नहीं नालागे মই রাখছি অলপ পাছত লিখিম দেই আলে চাই লোৱা এতিয়া হা এতিয়া এস্টিমেট কৰি কেনে আমি কিমান পাম ইয়াতে 9 to যেতিয়া round off কৰো nearest to tens it will become 10 right if I round off 18 nearest to tens then it will become 20 10 plus 20 it is 30 estimated sum will be 30 and actual sum will be 27 actual sum or estimated sum বুজি পালানে estimated sum কি হয় যেতিয়া আমি দুটা নাম্বার অফ রাউন্ড অফ কৰি এড কৰো যেতিয়া নাম্বার দুটাক রাউন্ড অফ কৰি এড কৰো তাক কোৱা হয় estimated sum and যেতিয়া আমি actual sum টো লওঁ সেইটো হল actual sum
ঠিক আছে অৰিজিনাল যেটো আমাৰ ইয়াতে এড কৰিলে নৰমালি যিমান ওলাই হা এক্সাক্ট ভ্যালুটো হৈ গ'ল 27 আৰু যেতিয়া আমি দুটা নাম্বাৰকে ৰাউন্ড অফ কৰাৰ পাছত সামেশন কৰো তাক কোৱা হয় এস্টিমেটেড সাম ওকে আমি এতিয়া এস্টিমেটেড সাম আৰু সাম দুইটা ৰইলাম ঠিক আছে দুইটা ৰইলাম হা क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्टली क्वेश्चन में जाएंगे क्या लिखी बोली एक सेकंड तुम लोग एक काम करो एस्टिमेटेड सम क्या है ये लिखो estimated sum estimated Sir, লিখিব লাগিব yes লিখিব লাগিব লিখা estimated sum means क्या है ये लिखो पहले estimated sum means क्या है देखो Mama, pencil pakko da. Mama, when pencil pakko. when we add two numbers yes when we add two numbers by rounding of its Raba. value we got Sir, লিখিব লাগিব yes কিয় মই তেতিয়াৰ পৰা লাগিব বুলি কৈ আছো কোনে কৈছিলা তুমি কৰবাত গৈছিলা নেকি হা মই এতিয়ালৈকে লিখিব লাগিবতো তিনিবাৰ মান ক'লো চাগে Side please মই চাই দিলে লিখিম কেনেকে When we add two numbers by rounding off its value, we get the estimated sum. Sari kini musta naman mali do sa. Ito pa. কি কলা Kini musta mali di flower na pa. হয় নেকি ভেরি গুড ইয়াতো পাবা একে Sir, done done good Sir, done. okay Sir, done all right Sir, I have done very good estimated sum when we add two numbers by rounding off its value we get the estimated sum हो गया सबका Sir, done सबका हो गया No, sir Sir, no गुड लिखते रहो लिखा जल्दी लिखा वाला फास्ट करा अनुराग दान ओके अनुराग जार হল এটা পঢ়িছো কি বস্তুটো বুজি পাইছা নে পঢ়িছো একবাৰ Sir, done good gidi Sir, done more actually good आयुष्मान কৰবাত যাব মন গৈছে নি বাহিৰত চাই আছা Yes, sir কৰবাত যাব মন গৈছে নি বাহিৰত চাই আছা যে
মই দেখি থাকো চব Sir, গম পাইছা তোমালোকে কি কি কৰি থাকা চব মই দেখি থাকো ইংলিছ গান গাব কোনে জানা তোমালোকৰ জানা ময়ো জানো কোনটো ইংলিছ গান গাব জানা কোনটো ইংলিছ গান গাব জানা Sleeping Sailor Run to. হুম Sleeping Sailor Run. মই নাজানো আমি শুনিব লাগিব দেই এদিন ওকে এতিয়া হৈ গ'ল চাগে চবৰে হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল Oh, no, no, sir. Last line. बिंदा जिधर जल्दी करो Yes, sir. Well done. नाइस All of you done? हो गया Yes. good No. But All 86. now see But Manji 88. answer 88. It's a 90. 90 good 90 88. 88 no 90 actual sum to 88 but estimated sum to 90 okay now see find the estimated sum by rounding of nearest to tens first all of you listen rounding of nearest to tens first কি কৰিব লাগিব nearest to tens ত আমি round off কৰিব লাগিব তাৰ পাছত আমি estimated sum টো ওলাব লাগিব ঠিক আছে so yes তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা you have to write it like yes estimated sum is equals to ऐसे लिखो 46 of nearest লাগিব any doubt কাৰোবাৰ লিখিব লাগিব নে নালাগে কাৰোবাৰ ডাউট আছে Okay, 46 plus 42. Nearest to tens round off koribo lage estimated sum first. Aise likho write like estimated sum is equals to 46. First we have to round off 46 nearest to tens. Nearest to tens or ami 46 of round off korim because question of koya ase je round off kora nearest to tens or. So 46 of round off jodi nearest to tens koro tetia amar answer aibo 50 because 6 মই কেইবাৰ ক'লে অলপ আগতে লিখিব লাগিব বুলি তোমালোকে মোৰ লগত কি জমনি কৰি আছা আৰু কমেডি মি হা सर ये तो 46 होगा कहाँ पे 46 क्यों होगा देखो यहाँ पे 46 पे क्या है Plus 40. हाँ plus 40 yes plus 40 देखो all of you now listen see first আমি কি কৰিব লাগিব Sir, It's 88. not 88 estimated sum means কি আছিল estimated sum क्या था पहले हमको राउंड ऑफ करना है नंबर्स को उसके बाद जो सम निकलेगा वही एस्टिमेटेड सम है पहला काम क्या है
bring them to its rounding off form. Okay, rounded form মত আনিব লাগিব ঠিক আছে so 46 of round off কৰিলে আমি কি পাম 50 because 6 here see 6 is bigger than 5 6 is more than 5 so we have to add 1 to this number that means this will become 50 किसी का डाउट है तो बोलना 42 it is less than 5 so we will just make this number 0 and remaining numbers will be the same 40 50 plus 40 that is estimated sum is equal to 90 yes estimated sum is equals to 90 here if I need to find out actual sum also write down the actual sum यहाँ पे actual sum कितना होगा actual sum आएगा 46 plus सर ये तो लिखिबो লাগিব Yes. 88 46 plus 42 that is 88 लिख दिया 42 plus 88 सर yes सर हमको समझ में नहीं आया Okay, सर SCTUAL actual আপুনি কি কৈছে মই ভালকে বুজি পোৱা নাই okay सर रणधीर very good सर लिखना है हाँ ये लिख लो प्रथमते এই দুটা লিখি লোৱা তোমালোকে এই দুটা প্ৰথমতে লিখি লোৱা তাৰপিছত মই কৈ আছো আপোনালোকক सर दान গুড অনুৰাগ সবে প্ৰথমতে লিখি লোৱা सर डन सर डन now এতিয়া all of you just question number 1 to soa go through the question number 1 exercise 2D exercise number 1 to কি লিখা আছে সোয়া বুকত সোয়া exercise 2D লিখা আছে find the estimated sum by rounding of nearest to tens কি বুলি লিখা আছে মই পুৰা লিখি দিম হা এতিয়া আকৌ নুখুদিবা কোনোবাই মোক লিখিব লাগিব নে নাই নুখুদিবা অলৰেডি লিখিলা মই যেতিয়া লিখিব লাগে কম এতিয়া বুজাই লম ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 নত কি দিয়া আছে find the estimated sum by तो इसको लिखना पड़ेगा नहीं लिखना है रुको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेंस तुम लोगों का पार्ट চোৱা নালাগে মই তোমালোকক কোৱেশ্চনটো বুজাই দিম এইখিনি তোমালোকৰ কিতাপত লিখা আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টো তোমালোকক লিখা আছে কি ফাইন্ড দা এস্টিমেটেড সাম বাই ৰাউন্ডিং অফ নিয়াৰেষ্ট টু 10 ওকে সো কি ওলাব দিছে ফাইন্ড দা এস্টিমেটেড সাম ওলাব দিছে হা সো আমি অলৰেডি এস্টিমেটেড সাম কি বস্তু হয় আমি অলৰেডি পঢ়ি ললো ঠিক আছে by rounding of nearest to tens কেনেকা কি ওলাব দিছে by rounding of nearest to tens or round off কৰি estimated sum ওলাব দিছে ঠিক আছে অলৰেডি আমি গম পাইছিলো যে estimated sum মানে কি estimated sum means क्या है जो एडिशन आफ्टर राउंडिंग ऑफ करके जो हमको एडिशन मिलता है वो समेशन मिलता है वो सम को हम क्या कहते हैं एस्टिमेटेड सम कहते हैं ठीक है क्या किसको राउंड ऑफ करने के बाद जो क्लास करके जो आंसर मिलते हैं उसको हम एस्टिमेटेड सम बोलते हैं ठीक है सो यहाँ पे हमको एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए हमको क्या दिया हुआ है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेंस करने के लिए दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा जो भी नंबर दिया होगा सबको राउंड ऑफ करना होगा नियरेस्ट टू टेंस पहले उसके बाद ऐड करना है ठीक है एस्टिमेटेड सम निकालना है तो यहाँ पे सपोज एक क्वेश्चन है अभी लिखना होगा हाँ पहले देख लो उसके बाद लिखना देखो सपोज 57 प्लस 61 57 प्लस 61 तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा पहले
एस्टिमेटेड सम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। किसको? 57 को नियरेस्ट टू टेंस अगर हम राउंड ऑफ करें तो कितना मिलेगा? 57 को नियरेस्ट टू टेंस राउंड ऑफ करें तो कितना मिलेगा? 60 57 অফ যদি নিয়ারেষ্ট টু টেন্স মই ৰাউণ্ড অফ কৰোঁ কিমান পাম? 60 পাম। Because 7 is more than 5, so if it is more than 5, we have to add 1 to this number. 5 plus 1, that is 6, and 8 plus 2 0 हो जाएगा 60 हाँ plus 61। अभी 61 को भी हमको राउंड ऑफ करना है। 61 को राउंड ऑफ करने से कितना मिलेगा? 60। अभी हमको इन दोनों को ऐड करना है। 60 plus 60 120 is the answer। 120 is the estimated sum। लिखो। बुझी पाला ने सबे बुझी पाला ने আগত কৈ লোৱা। All of you understood? Yes, sir. Getting? Yes, sir. If you are not Yes, getting sir. understood, Yes, sir. getting problem है कुछ? Yes, sir. Yes. No, sir. Okay, good। No, sir. So if all of you understood, then write it down again। हाँ, ये भी लिख लो, ये भी करो। Question নালাগে, এইটো কিতাপতে আছে। তোমালোকে হোমৱৰ্ক কৰিব দিম তেতিয়া লিখি ল'বা। এইটো লিখোতে তোমালোকৰ মোৰ ক্লাছে শেষ হৈ যাব লিখোতে। হা, এইটো লিখা question নম্বৰ 2। Sir, ওপৰখিনি লিখিব লাগিব। ওপৰখিনি লিখিব নালাগে দিয়া। জাস্ট তলৰখিনি লিখা। তলৰখিনি নিজে বুজি পাইছা যদি নিজে কৰিব পাৰিবা। লিখিব লাগিব। হা? আমাৰখিনি লিখিব লাগিব। এইখিনি লিখা এইখিনি। Sir, done. Okay, very good। হৰ্ষদ, তুমি আহিছা নেকি আজি? মই দেখাই নাই তোমাক। ভিডিঅ' অফ কৰি কিয় থৈছা? হোমৱৰ্ক কম ৰবা দেৱ কিংকৰ। হৰ্ষদ, তুমি মাতাই নাই আজি। দেখাও দিয়া নাই, মাতাও নাই। বেয়া পাইছো। हैप्पी बर्थडे अंशुल। किसका हैप्पी बर्थडे है? तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे नहीं? अंशुल तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे नहीं? अंशुल No, sir, এনে দিছো। तो हैप्पी बर्थडे और एने दिए नहीं? हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। মই এনে দিছে তোমাক। এইটো হৈ গ'ল হা সবৰে, ঠিক আছে। No, sir. হেই হইলে আৰু মোহাৰি দিলি যে। বিন্দাস এটা একো নাই, সেম বস্তু আমি 100 ৰ নিয়ারেস্ট টু 100 ৰ কাৰণে কৰিবি এতিয়া চাবা হা। নিয়ারেস্ট টু 100 এটা তোমাৰ সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো, কোৱেশ্চন নম্বৰ সেকেন্ড। এন্ড হোমৱৰ্ক কোনটো হয় মই কৈ আছো ৰবা। 2D কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টু চাই লোৱা। সবে বুকত চোৱা। Question number 2. Find the estimated sum by rounding of nearest to hundreds. Find the estimated sum by rounding of nearest to hundreds. Okay? Nearest to hundreds. Page number 124. Page number 124. Find the estimated sum by rounding of nearest to hundreds. Estimated sum হলাম nearest to hundreds করি। ঠিক আছে? So ইয়াতো সেম কেস। আমি এটা কোৱেশ্চন লৈ লওঁ 642 plus 193। 642 plus 193। কোৱেশ্চন নম্বৰ বিলাক ভালকে দিয়া। এটো নিলিখিলেও হ'ব, তাৰ পাছত তোমালোকে বুকৰ পৰা চাই গম পাই যাবা। হা, কোৱেশ্চন নম্বৰটো খালি ভালকে দিয়া। 2 1 আনসার।
right? Estimated sum is equals to পাৰিবা কোনোবাই জলদি কৰা ধীৰে ধীৰে পাৰা জলদি কৰা estimated sum is no এতিয়া কৰা জলদি জলদি কৰা 700 নহয় 700 নহয় Sir, yes itu homework? নহয় নহয় এতিয়া কৰিবি Sir, ভালকে শুনা পোৱা নাই। এইটো হোমৱৰ্ক নহয় আনসুল কৰা তুমি Sir, 800. ভেৰি গুড এটা 800 800. 800. Sir, 800. 800 Sir, 800. नाइस नाइस वेरी गुड तो एस्टिमेटेड सम अभी निकलना है कैसे देखो नियरेस्ट टू हंड्रेड्स करके निकलना है नियरेस्ट टू हंड्रेड्स करके निकलना है राउंड ऑफ पहले हम क्या करेंगे नियरेस्ट टू 100 करेंगे আমি প্রথমতে কি কৰিম নিয়रेस्ट टू 100 রাউন্ড অফ কৰিম ইয়াত ফার্স্ট টাইম নিয়रेस्ट टू 100 কৰা কিমান আহিব আমাৰ নিয়रेस्ट टू 100 যদি আমি 642 কৰো আমি কি চাম লাস্ট টু ডিজিটস নিয়रेस्ट टू 100 Sir, 600. Yes, 42 is less than 50, so it will become 600 only. It will become 600 only. And secondly, we will round off this number 193. 193 हम फिर से हम लास्ट टू डिजिट देखेंगे 93 more than 50 है तो क्या करना है? Yes, yes, 200. 1 ऐड कर देना है यहाँ पे ठीक है আমি এটা 1 ऐड कर দিম ইয়াতে ঠিক আছে বাকি দুটা ডিজিট 00 করে দিম 600 plus 200 that is 800 so it actual sum कितना निकला 8 sorry estimated sum कितना निकला इतना निकला अभी लिखो होमवर्क क्या है होमवर्क क्या है कॉपी में करना होगा सारे होमवर्क यहाँ से एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 all क्वेश्चन नंबर 2 all ओके क्वेश्चन नंबर 1 and 2 पूरा करके हमको भेजना है कॉपी में करना है कॉपी में करना है 1 and 2 करना है और कॉपी में करना है Sir, done. डन ये होमवर्क करके देना है मुझे Okay, sir. কাৰ কাৰ ভাগৰ লগা নাই হাত ডাঙা কাৰ কাৰ ভাগৰ লগা নাই হাত ডাঙা ওকে অনুৰাগৰ লগা নাই জ্যোতিস্মিতাৰ ভাগৰ লাগিছে নেকি নাই তোমাৰ লগা নাই Sir, মই ৰাখছি অভিৰাজৰ লগা নাই হাঞ্চিতাৰ Sir, লগা mo নাই hadangiso. দেখিছো हमारे गौरवे तो हुई है दिव्यम ये भी सो गए क्या वीडियो ऑफ करके रियान भागर लगे देवांग पल्लव एंटर भागर लगे गम पास वीडियो ऑफ कर हुई गल सके Sir, mo hadangiso. हाँ देवकिंकर बहुत कष्ट कर दाঙিছে हाथ गीति गीति और भागर लगा भार्जिल गुड बाबली भागर लगे नी बाबली हाथ नाई डाঙते मिनमयी शर्मा मिनमयी भागर लगा ना वेरी गुड मिनमयी पूरा जोश আছে पूरा दाঙিছে हाथ नाइस Sir, mo. बढ़िया 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 वेरी गुड भार्जिल भार्जिल एकदम भागर लगा पूरा दाঙিছে मजा यस Sir, बाबा इतना नमाई दे हाथ से दिखाई दो ये जो यस Sir, हाँ बोलो दिव्यम
टीका 1 और 2 सारा करना है। हाँ सारा करना है। क्या नहीं होगा क्या? ज्यादा हो गया? थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? हाँ नहीं सर करेगा। नो हाँ, सर कर लो। नो ऐसे सर भी तुम बैठ बैठ के मोटा हो रहे हो। Yes, sir, हाँ, please. घर में बैठ बैठ के तुम मोटा हो रहे हो। अनुराग देखा ओपी, ओ यस ओपी। तुम सब लोग ओपी हो। हाँ ओपी 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 चार होले ने? हाँ यस चार यस हाँ देखुआ हाँ এতিয়া নহয় পাছত দেখাই দিবা হোৱাটছএপত দেখাই দিবা হৈ গ'ল লিখা হৈ গ'ল চবৰে Yes, sir. গুড Yes, sir. হানচিলা আজি দেৱাশিষ নাই যে কিয় হানচিলা দেৱাশিষ কলৈ গ'ল আছে এই বেলেগ মোবাইলত কৰিছে নেকি আজি Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड सो आज के लिए इतना ही बाय बाय सब लोग তোমালোকে মজা কৰি থাকিবা ঠিক আছে Bye, bye, sir. বাই বাই Bye, sir. बाय बाय ओपी क्लास सर ओके ओके बाय बाय ऑल ऑफ यू Bye, see you sir. in the next class ভালকে থাকিবা সবে এনজয় কৰি থাকিবা Bye, sir. বাই 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 Bye, sir. বাই see you in the next class Bye, sir. bye bye Bye, bye. bye bye